ka bo uye ngo so o fatulo ere mako bi ka dugo la kateme o nyenema ka Allahu akbar Abu Zalim Allah ta'ala ko wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan Allah ta'ala ko ne Allah ta'ala de tigeraka ne Allah de to sigi aka ne Allah de tampo sigi ni kuma ka koni ala kofe dugukolo sanfɛ ne ti fɛ n ka jɔnw ka danfɛn wɛrɛ batu ne ala ta'ala kɔfɛ a ye ala kelen batu a ye ala kelen ba ciya a ye tugu kira nɔfɛ a ye tugu alubɛtiw nɔfɛ ni kira ye min fɔ alubɛtiw ye min fɔ sabula olu de bi dɔnni kɛ kira ka dɔnni na n'o ye min fɔ an ɲɛna ko ala kota ala kelenbanciya la ala tugu ɲɔgɔnyali la an y'an jija an ye ala kelenbanciya ka bɛn u ma an kana bila an yɛrɛ kɔnɔ abada ko danfɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka sanga ala ma n'i y'o kɛ i ni kafiri bɛɛ lajɛlen kɛla kelen an kana miiri abada ko mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ se ka fara n ka kɛ diinɛ na walima ka dɔ bɔ ala ka diinɛ na n'i y'o kɛ dɔrɔn i y'a tigilamɔgɔ bila ala ka pilasi la an kana miiri abada ko ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ se ka ala jɔyɔrɔ ta min bɛ se ka san ɲɔgɔnna da walima ka dugukolo ɲɔgɔnna da n'i y'o kɛ i y'o tigilamɔgɔ bila ala ta ala jɔyɔrɔ la o man di ala ye kana sɔn k'i yɛrɛ suuli walima k'i ten turu fɛn wɛrɛ de ye min tɛ ala ye kana sɔn abada ka joli bɔn kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye kana sɔn abada ka kantigɛli kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye ala ta'ala ko o ye ale ka hakɛ ye bato o bato bi kɛ ala ta'ala ko a ka kɛ ale de ka jate kɔnɔ wa a ka kɛ ale ka hakɛ de kɔnɔ a ka kɛ ale ka hukumu de kɔnɔ n'i bɔra ala ka hukumu kɔnɔ dɔrɔn bato in a bi kɛ fu de ye mais kuranɛ aya in na mun ye kabako ye ala ta'ala ye fɛn fila de nɔrɔ ɲɔgɔn na n bɛ fɛ ka yira an balimakɛ la n'o ye madu bamanan ye a ye sigi min kɛ bisu in na a kana sɔn ka faama nin sigi ninnu ma abada a kana sɔn ka faama o sigi ma abada ala ta'ala ye fɛn fila de nɔrɔ ɲɔgɔn na ale ka hakɛ a tilala k'o fɔ waati min na a tilala ka adamaden masa de tugu a la i fa ani ba i ka tanti i ka tɔntɔn i masaw i balima siraw i fa ka siraw i ba ka siraw fɛn o fɛn bɛ kɛ komi i n'a fɔ e fa ala ta'ala ko sisan wa bil walidaini ihsanan n y'a f'i ɲɛna n ko ihsanan nana sira min kan a nana nakira de kɔnɔ lɔnniba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko nakira nana de irabu kɔnɔ litazim bonya kama barkada kama ani koro tali kama nakira nana o de kɔnɔ wa ni yɔrɔ la ala ta'ala ko i jija ne ala ka hakɛ kɔfɛ i ji bɛɛ laja i ka ɲumanya kɛ i masaw ye i ka ɲumanya kɛ i fa ye i ka ɲumanya kɛ i ba ye i ka ɲumanya kɛ i tanti ye i ka ɲumanya kɛ i tonton ye i ba a ka balima minnu bɛ yen ɲumanya k'u ye i fa a balima minnu bɛ yen ɲumanya k'u ye nka ɲumanya kalite min don Tijane a sugu ma lɔ la première des choses n'a fɔra ko ɲumanya nana nakira kuma kɔnɔ o kɔrɔ de ye i ji bɛɛ laja fɛn o fɛn b'i kun min bɛ se k'i masaw lanisɔndiya ka n'i masaw kumaniya o fɛn na ni masaw y'i bila baara o baara la i jija i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ i fa y'i bila baara o baara la kamelenden sunguruden a baara bɛɛ lajɛlen kɛ fo n'a kɛra ala sɔsɔ ye i bɛ ban o la a faamuna n'i tilala o la sisan nafolo min b'i kun a ta i k'i masaw dugawu ɲini n'a ye n'a sɔrɔla o y'a ɲini i fɛ o y'a ɲini i fɛ o m'a ɲini i fɛ i jija a diw ma i k'o barika ɲini k'o bonya ɲini k'o ka dugawu ɲini lɔnnibagaw munumunu na kuma in kɔnɔ o ko
ko kuma nana nakira de kono ko kuma ka flana min bi da aka ikele ngo fe ki masa barka nyini ko ka barake ko ka dugo nyini ko ka bonya nyira ola ka na folo duma ko I jija fe flana min bi tugu ala o nakira in kono ko I ji belaja ko kana so abada du kono kana so abada quartier kono kana so abada ki kono kana so abada jamana kono kana so abada fendo kaye e jogola mi mekla ka kuma shuri la se imasa flauma de vrai que bela jere mbado ko mo be nyuma ya de ke imasa e ka o dugo o soro anu barka mais o temelen ko fe o klala ka daka ni kuma inkono parce que anana nyumaya kalte mindo ko nyumaya dia nyumaya bela jeni mi fara nyogon kandi parce que anana de isanan anana nakira di kono kana so abada e kay wali muso tigela aben lagoshi la se ibama na sorola I kanyarmaya beke ki masa dugo nyini ni ya lagoshi la se oma obo do barka ban oba barka ji kana so abada e kay cigarette mina na sorola mbal make I ka demsenia beke ki faka finiko ki baka finiko e nana ke cigarette mina na lagoshi sera imasa uma ko alaji karma sina de walma aja karma sina de o dene flani cigarette mina wallahi ni bama de wolo ni fama lamo nyuma ke nkalena ala bunyena abika dugo ne barka aba bela jelen sama ka boy mungo so ikele ngo fe ka nyuma yake uye iklala ka lagoshi lase uma abo barka ba anana de isanan ijibelaja ikele ngo fe ka jonya ke imasa uye kana so abada klekele ko modo ka enni ka do imasa ula kana so ma abada malma ke niyo ke ka ba okoro de ko ika ko uchi sabula ifaya seke ka ila ibaya seko ke ila o e fe bedima ka fe beble ka disposition pour que ikake moy wallahi kiram tijan danga de parti folo o de moye mo mi masa o balula fo ka tout ça amo barka nyini amo dugo nyini a parti flana parti flana ni kuma be famu parti flana mo mi na ye jonya ke amasa uye o temele ko fe aklala ka lagoshi la se uma danga de a parti flana o e mo jumai danga de ma qualité flana o e mo jumai o ne mo ye mo mi masaw o baluli aye jonya ke uye aye baraka uye ayo dugo nyini ayo barka nyini aye fe beke uye aye na folo duma aye re benyashi uma na o fatule ko fe anana nyina uko Allahu Akbar ale ka danga dia ka jugu ka teme maka mami nae amasa usoso o balule Allahu Akbar sabula ibadale mbogo kono ifa dale mbogo kono o yorola amako ti foila ibe saraka mi samama amako bi odila ibe dugo mi kai amako bi odila ibe kurana kala mi organiser atola amako bi odila ibe dalailu kala mi organiser atola amako bi odila ibe wajuli kera mi sigi atola amako bi odila sabula femi mba na fa o yorola oyoyi wallahi Allahu Akbar ni masa fatura kana den dugo diama na sorola eti dugo sama uma tijan ifaralen do danga denka subhanallah e muzali waisigi ka ko laje koyi i garsiya bi commencer ka koro i garsiya bi commencer ka siri i garsiya bi commencer ka chen Hasanul Basri yo fo ako maoma bey ni te dugo sama imasa uma ko to kaburu kono ko bi kan nyeremaya do bogola ba chi subhanallah e muzali o misalia bi na fo mami no ya mne katana e kasobumbala tijan o wati ni ya wole appel la amako tula maoma mana kiri telephone na o wati ale hakili bi jigi fen kelen jumena ko nyanguma karsa bi sika ne bo faama wallahi sika tolna billahi amako bi fen kelen minna ale ka se ka bobulula ay dugo sama amma sawi
ay dugawu sama a balimaw ye ay bali dugawu sama a sindiw ye ay dugawu sama a teriw ye maa o maa balima balola i ye ɲɛnamaya kɛ n'a ye i balola n'a ye a taara kaburu kɔnɔ i jija dugawu sama a ye sabula n'i ye balo ta kɔgɔ la Tijani a bɛ segin i yɛrɛ de ma a bɛ segin i yɛrɛ de ma a tun bɛ balola waati min na a ye fɛn dɔ kɛ ani Ala cɛ Alahu Taala tun ma yafa u ma o ɲangata n'a tɔɔrɔ o b'a sɔrɔ kaburu kɔnɔ min bɛ se ka wuli ka bɔ a kan o de ye dugawu ni saraka bɔ ye a balolen a ye maa dɔ tɔɲɔ k'a sɔrɔ a m'a lawula kama a m'a dabɔ a kama a sara a taara kaburu kɔnɔ ni o tɔɲɔ ye Alahu Taala t'a wuli ka bɔ a kan dɛ fɛn min bɛ se ka wuli ka bɔ a kan o de ye a den min bɛ diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ sarakaw bɔ a ye ka dugawu kɛ a ye ka karamɔgɔw ni alimamiw wele u kana kuranɛ kalan ka dugawu sama a ye dugawu ale de bɛ kaburu dibi wuli saraka bɔ ale de bɛ kaburu ɲangata nɔgɔya Ala wele ani Ala deli o de bɛ kaburu mɛlɛkɛw ka ɲininkali nɔgɔya adamaden kan Ala kira ko nema ni kisi b'a ma don dɔ la Ala kira ko istaghfiru li akikum ko a ye Ala wele a balimaw ye a ye Ala deli a faw ye a ye Ala deli a baw ye a taara minnu bila kaburu kɔnɔ i kɛlen ka mɔgɔ da kaburu kɔnɔ Tijani i kɔ dilen de ka gɛlɛn Ala kira ko a ye Ala wele u ye a ye Ala deli u ye ko fa innaha li anna yus'al ko sabula mɛlɛkɛw de bɛ na n'a ɲininka sisan mɛlɛkɛw de bɛ na n'a ɲininka sisan aw kana ɲina o kɔ dɛ a ye Ala deli u ye a ye Ala wele u ye ko mɛlɛkɛw de bɛ na o ɲininka sisan badenw saya ka gɛlɛn wallahi i bɛ saya miiri fɛn o fɛn na saya ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan i bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn dɔn adamadenya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ saya ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn wajuli bɛ kɛ waati bɛɛ sanga ni ɛri bɛɛ kameledenw sungurudenw a ye sabali a ye siran Ala ɲɛ kameledenw sungurudenw a ye sabali a ye Ala gasi sigi kameledenw sungurudenw a ye sabali dɔ kɛra Ala kota la a y'a sen bɔ a la a y'a bolo bɔ a la a ye sabali aw kana fɛn kɛ min bɛ taa aw kaburu gɛlɛya wajuli bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ k'a fɔ kameleden i bɛ Ala kota min na a man ɲi i ma kaburu kɔnɔ i b'a commission sɔrɔ yen k'a fɔ sunguruden san o san waati bɛɛ i b'a mɛn radio la i b'a mɛn télévision na i b'a mɛn téléphone na i b'a mɛn wajuru sira bɛɛ fɛ a ye langana biri a ye disa ta a y'a forme datugu a y'a farikolow datugu Ala ma jɛn n'a ye ko musoden sunguruden walima musokɔrɔba e ka bɔ aw ka so da fɛ walima aw ka du da fɛ k'a sɔrɔ i ma voile biri Ala ma jɛn n'a ye a b'i fɔ su ni tile mais o ti ka mɛn i n'a fɔ fɛn dɔ de bɛ ka fɔ u ye min ni Ala ko ti kelen ye min ka d'o ye o bɛ k'o de kɛ su ni tile ne balimamuso hali n'i ma to foyi kama a to yen ko lon dɔ la i bɛna bɔ diɲɛ kɔnɔ yan hali n'i ma to yen foyi kama a to yen ko lon dɔ la i bɛna fɛn bɛɛ to yen wa fɛn bɛɛ bɛ n'i to yen i kelen de bɛna t'i di i ka Ala ma o de kosɔn Alahu Taala ko ya ayyuhal lazina amanu ya aw maa minnu dalen don ni Ala la aw minnu birilen don misiri kɔnɔ aw minnu birilen don misiri kɔnɔ aw minnu bɛ ruku'u la e min tɔgɔ ko Madu e min tɔgɔ ko Shaka e min tɔgɔ ko Tijani e min tɔgɔ ko Abubakar bɛɛ b'i fa dɔn i fa ye silamɛ ye bɛɛ b'i ba dɔn i ba ye silamɛ ye Alahu Taala ko k'a f'i ɲɛna o ale nɛn kan a ka kumakan ka kuranna kɔnɔ a ko ittaqillaha ko e selila yen dɛ ko siran Ala ɲɛ ittaqillaha siran Ala ɲɛ wa Ala ɲɛ siran qualité min don haisu ma kunta i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ siran Ala ɲɛ o yɔrɔ la yen cɛ dogolen bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn muso dogolen bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn kamalen
adamaden dogolen bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn sunguruden dogolen bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ dɔn n balimakɛ n'i bɛ mɔgɔw cɛ la a lɔn ko mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ fo Ala sira Ala ɲɛ n'i bɛ baara kɛ Ala kama liwajihillah n'i bɛ kelen na a lɔn ko mɔgɔw tɛ yen Alahu Ta'ala bɛ yen sabula mɔgɔw tɛ se k'i bɔ Ala bolo ne ma deli k'o f'i ye don dɔ la n ko n'i b'a kɛ Ala ye a kɛ Ala ye n'i t'a kɛ Ala ye kana kɛ Ala ye mais lon dɔ la i bɛna kɛ Ala ye o diyagoya ye bilahi i jigi dalen don jɔn kan i balimakɛ in wa i jigi dalen don jɔn kan aw ka du kɔnɔ min kɛra procureur ye i jigi dalen don jɔn kan i kɔrɔkɛ min ye gendarme ye i jigi dalen don jɔn kan ton père c'est un multimillionnaire i jigi dalen don jɔn kan i bamuso de bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen maîtriser i jigi dalen don jɔn kan ko e yɛrɛ ye faamaba ye n balimakɛ lon dɔ la i bɛna taa ka nin bɛɛ to yen mɔgɔw tɛ se ka foyi ɲa mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛna se ka foyi kɛ ni Alahu Ta'ala ma min lati i bɛ Ala soso la kumana min na n balimakɛ mɔgɔ min bɛ encourager a lɔn ko a t'i ka ɲɛ fɛ n balimamuso i bɛ Ala kota la waati min na min bɛ k'i encourager aw ka du kɔnɔ walahi a t'i ka ɲuman fɛ maa mun ye minijupu dɔ a ɲana dɛ i y'a san milo n y'a san petit lomé la cɛ ustaz olu na i ye tectonique min kɛ a ɲana dɛ Chaka Dian i ye coiffure min kɛ a ɲana dɛ olu na i nana go dɔ ye quartier kɔnɔ vraiment ouais tu es un dingue non petit là pas l'homme pour lui la fois passée la là-bas il est venu une dangereuse go c'est là on dirait c'est une go de point hein ouais c'est une go de Rivera Day minute kelen wagati fitini dɔrɔn ni minɛ mɛlɛkɛ ka cun e kan o lon de i bɛna dɔn ko teriya ye nkalon ye o lon de i bɛna dɔn k'i fa ye nkalon ye o lon de i bɛna dɔn k'i ba ye nkalon ye o lon de i bɛna dɔn ko gendarmeya ye nkalon ye o lon de i bɛna dɔn ko procureur ye diɲɛ kɔnɔ fɛn de ye nka procureur yɛrɛ bɛ siran ni minɛ mɛlɛkɛ nin bilahi ɔ lon i bɛ nin balima bɛɛ lajɛlen ye ni minɛyɛlɛkɛ bɛ cu i kan waati min na o waati de la i bɛna lɔn ko ja i kun y'i yɛrɛ janfa n'a cunna i kan bana simple dama bana dama n'a ye tile dama dama dɔ kɛ i b'i balimaw bɛɛ lajɛlen ye ka ban i la bana miyɛlenba ko mɔgɔ sigilen b'i kɛrɛfɛ Tijani o ye kalo kelen de n'a ye kalo kelen sɔrɔ ka ban i b'a ye i teriw bɛ commencer ka plaignre o sen bɛ sumaya o t'i t'i nɔfɛ dɔgɔtɔrɔso la i ni maa minnu tun bɛ taa bari la ɲɔgɔn fɛ i ni maa minnu tun bɛ taa boîte de nuit la ɲɔgɔn fɛ i ni maa minnu tun bɛ taa makiw kɔnɔ ka gulɔ min ka gulɔ concurrence kɛ bi gulɔ filɛ nin ye ka e kɔnɔnɔgɔ bɛɛ tiɲɛ k'i fogofogo tiɲɛ ka bana sidɔnbali bila i la kalo kelen bana dama asima la walima CHU la olu filɛ nin ye k'o sen sumaya e nɔfɛ e ko teriya ye tiɲɛ e ko teriya ye tiɲɛ bana dama ale y'a sen sumaya kalo kelen k'a sɔrɔ a ye san 7 kɛ a bɛ Ala sɔsɔ la ɲɔgɔn fɛ i bɛ to bana in kɔnɔna la i balimaw ani sinisiraw minnu yɛrɛ tun bɛ sigi i kɛrɛfɛ k'i nɛgɛ ka kuma dumanw f'i ye i b'a ye olu fana bɛ commencer k'o sen sumaya Tijani a kɛra janfa dan ye walayi ni adamaden bɛ kodɔn i ka ɲɛnamaya a dilan kaburu dilan i kaburu jɔ birikiw kɛ k'i kaburu jɔ ni Ala bato ye ani Ala ko kana sɔn k'i yɛrɛ ye manamana la abada hey n'i y'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ la sunguruden n'i y'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ la kameleden n'i y'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ la bilahi balimaw olu bɛ commencer ka ɲɔgɔn changer cɛ karisa ka bana ye dɔ k'a la koyi hali n'ale yɛrɛ kɛnɛyala a yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ ko ne tun bɛ taa wa a tun bɛ ɲɛ n ko jɔn balima de don e balima tɛ wa bi de sera parce que bi a dalen don bi sera parce que bi a dalen don aw b'i ɲɔgɔn changer waati dɔ bɛ se wari yɛrɛ bɛ ban waati bɛ ban kulukutu foyi tɛ yen ka e ka bana furakɛ a fɔra i ɲɛna i ma
to banana n'a kɛra i sata ye ni minɛnmɛlɛkɛ mana tu i ka don min na Tijani i b'a ye i lahaliya bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma i lahaliya bɛɛ bi changer i kɛcogo bi changer fasajuruw bɛ ɲɔgɔn bila kolotugudaw bɛ ɲɔgɔn bila joli bolisiraw bɛ ɲɔgɔn bila ji bolisiraw bɛ ɲɔgɔn bila i hakili bɛ commencer ka ɲagami i ɲɛ bi mini i hakili bi tiɲɛ o waati i tɛ ɲɛ tɛ foyi la ni minɛnmɛlɛkɛ kɔ maa minnu sigilen b'i kɛrɛfɛ u b'a fɔ ko a ye taa docteur wele et docteur ko don wa le plus grand docteur au monde a ma deli ka bana de a balima dɔ ma deli ka sa a fa bi min a ba bi min i b'a dɔn ko docteur ko tɛ bilahi docteur bi wele docteur bi na ni docteur nana a b'a fɔ ko a y'a lajɛ an bɛna hémorragie kɛ o bi fɛn ta k'a bila disi kan ka disi lamaga pour que ni ka segin o y'a sɔrɔ ni minɛnmɛlɛkɛ ye baaraw daminɛ ɲani ni minɛnmɛlɛkɛ yɛrɛ ka don fonction kɔnɔ a ka fonction kɔnɔ a bɛ ka min kɛ Ala ye ɲani ale yɛrɛ ka don o kɔnɔ Tijani i k'a dɔn maaw de bɛ yen minnu fana bɛ baara kɛ ni ale ye Allahu Akbar kuma qualité bɛɛ bi fɔ o waati maa minnu dalen don bana na olu yɛrɛ b'a dɔn ko wazannahu annahu al-firaq wazanna annahu al-firaq wallahi olu yɛrɛ b'a dɔn ko an balimaw bɛ ka o yɛrɛ sɛgɛ de docteur welela docteur nana mais bi foyi de tɛ se ka ne kɛɲɛ foyi de tɛ se ka ne bɔ ni minɛnmɛlɛkɛ bolo wallahi Tijani bi siran Ala ɲɛ siran Ala ɲɛ n'i bi Ala bato n'o tɛ adamaden janfa ci ye teri b'a teri janfa i n'a fɔ ko ko ma kɛ terimuso b'a terimuso janfa i n'a fɔ ko ko ma kɛ o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ an balima ninnu ɲɛna ni teri min nan'i fɛ ko an ka taa Ala sɔsɔ yɔrɔ a fɔ an ɲɛna ko ayi ko ne ka ɲi t'i ba ka bon na t'i fa ka bon na o ka kuma jugu bɛɛ f'i ma mais jɛni a ye o ka f'i ma ko gawa de y'i ye jɛn'a ye o ka f'i ma naloma de y'i ye jɛn'a ye o ka f'i ma i ti ko dɔn jɛn'a ye lahara e ka fara Ala ka maabaw kan jɛni diɲɛ gawaya ye jɛni diɲɛ nalomaya ye lahara e ka kɛ le plus déja ye bilahi Tijani n'o kɛra i b'a ye mɛlɛkɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ni minɛnmɛlɛkɛ nɔfɛ olu bɛ commencer ka na sarangana kɛ banabagatɔ ye Madu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Ala to Ala kun e ka domini ko kalifa ne de la mais ne ye lisi lajɛ ne ɲɛ tɛ domini de la min bɛ se ka tɛmɛ e kan filɛ ko fɛ k'i kɔnɔbara sɔrɔ e kan ka fɛn o fɛn dun i y'a bɛɛ lajɛlen dun ɲɛnamaya kɔnɔ a banna ale bi taa i ka jiko a kun kalifalen don maa min na ale bɛna sarangana kɛ Muzali i ye caman kɛ diɲɛ kɔnɔ Muzali ye ji caman min i ye wagati caman ye ne kɔni ye n ka relevé lajɛ wallahi ji tɛ yen Ala Ta'ala ka latigɛ kɔnɔ min bɛ tɛmɛ e ɲɔgɔn fɛ waa banden o bɛ na ten o b'u ka saranganaw kɛ ka na k'u ka saranganaw kɛ ka na k'u ka saranganaw kɛ ni sarangana bɛɛ banna i b'a ye mɛlɛkɛ belebeleba n'o ye Azraila ye ale bɛ n'i jɔ k'a ka baara daminɛ mɛlɛkɛ min n'ale kelen pe ye mankutu 5 sɔrɔ mɛlɛkɛ kelen a kelen mankutu 5 sɔrɔ mɛlɛkɛ min n'a ti yɛlɛ ko dɔn a ti kasi si dɔn i mana kɛ cogo o cogo a tɛ maloya i ma i fa ye minisiri ye a tɛ maloya i ma i ba ye minisiri ye a tɛ maloya i ma i fa de ye diɲɛ bɛɛ gouverner a tɛ siran i ɲɛ wari bi aw kun a mako ti o la e bi se ko la a tɛ siran i ɲɛ i ye nusi ye a mako ti la e de ye diɲɛ bɛɛ jatɔ ye e b'i yɛrɛ servi bɛɛ ma a mako ti o la n'ale nana ale b'a ka baara kɛ mɛlɛkɛ
mɛlɛkɛ min n'a bɛ don gouvernement kan k'a sɔrɔ a tɛ audience ta a bɛ don président kan a tɛ audience ta président ka militaire a n'o ka soldats gendarmes 43e bima o bɛɛ lajɛlen jɔlen a bɛ na o bɛɛ lajɛlen traverser o tɛ bɔ foyi kalama a bɛ taa président ni bɔ ka taga n'a ye o bɛ bɔ ko kalama waati min na o y'a sɔrɔ président sara a banna malakal maut ni minɛ mɛlɛkɛ min n'a fɔra ale de ma ko hadimul laza ko mɛlɛkɛ min n'ale nana dɔrɔn ale bɛ niw de puruti ni gɛlɛya ye mɛlɛkɛ min n'a tɛ hinɛ dɔn wa mufarrikul jama mɛlɛkɛ min n'a sɔrɔla aw ka du maa 20 de b'a kɔnɔ walima maa 30 n'ale donna kɔnɔ dɔ de bɛ bɔ jama na nka dɔ tɛ fara jama n'a bɛ maa 100 ale de b'aw kɛ maa 80 n'a bɛ maa 60 ale de b'aw kɛ maa 40 i bɛ du caman ye yan walayi kunu o tun bɛ daga min sigi du ninnu kɔnɔ kilo min tun bɛ tobi malo la a bɛ taa kilo 10 na mais ni minɛ mɛlɛkɛ o ni puruti bi kilo 2 walima kilo 3 de bɛ tobi mɛlɛkɛ min n'ale bɛ dɔ bɔ jama na nka dɔ tɛ fara jama wa muyatiful atfal mɛlɛkɛ min n'a bɛ den kɛ yatima ye ka mami tun kɛ yatima ye ka papa kɛ yatima ye a ka d'a masaw ye cogo o cogo wa muamiru nisa mɛlɛkɛ min n'a bɛ muso kɛ firiyatɔ ye ka lɔvu duma ban ka koya don yɛlɛma ka kɛ kasi don ye dengudi don k'o yɛlɛma k'o kɛ kasi don ye kɔɲɔmuso ka dɔnkɛ don k'o yɛlɛma k'o kɛ kasi don ye ka cɛ ni muso to lɔvu duma na n'ale nana dɔrɔn cɛ bi kasi walima muso bi kasi bilahi n'ale nana dɔrɔn la fo niw de ka puruti ka taa wa n'ale nana ale mako tɛ mɔgɔ n'ale sera Tijani ale b'a ka baara de daminɛ sisan baara qualité juma Tijani nimbo ala n balimakɛ a tun ka sumaya a ti kɛ ne na a ti fɔ ne ma n balimamuso i jo t'o la a to ya ka f'i ma a to ya ka k'i la a bɛɛ ka f'i ma a bɛɛ ka k'i la lahara e ka taa fara Ala ka maabaw kan n cɛ lɔgɔbɔla e ti foyi ye e de bi bɛɛ nɛni e de bi bɛɛ tɔnɔ n'i ye kɛlɛ daminɛ quartier kɔnɔ a ti ku maa si la k'a ka e deli i dusu ka bon bɛɛ ta ye ni tiɲɛni nana e b'a la Ala sɔsɔ qualité o qualité mana na e bi dɔ kɛ o la kamelenden n'i yɛrɛ lajɛ Alahu Taala y'i dan k'i caɲa k'i ɲɛda nugu k'i cɛɲa ka wari d'i ma ka forme ɲuman d'i ma ni e yɛrɛ y'i kɔnɔbara lajɛ kuma dɔ i b'a fɔ j'ai joli abdos j'ai une belle forme olu yɛrɛ ɲuman ko j'ai travaillé ma forme ni Ala sɔsɔ fɛn o fɛn nana e bi y'a la e ko tɔ bi to e la tɔ ti tu la jɛnɛya e bi dɔ kɛ o la sɔni i bi dɔ kɛ o la dɔrɔgu ta i bi dɔ kɛ o la cigarette fumer i bi dɔ kɛ o la dangadenya i bi dɔ kɛ o la i bi dɔ kɛ gulɔmin na i bi dɔ kɛ jouet min na i bi dɔ kɛ Ala sɔsɔ qualité bɛɛ la e ko o kamelenden o ka si sɔrɔ cogo di i b'a ye musokɔrɔbaw o mɛnlen don an bolo mais anw fɛnɛndenw de bɛ sala bi i n'a fɔ tulonkɛ mun de bɛ ka kɛ an ka Ala sɔsɔ cayala a warala wallahi Ala kira ko nema n kisi b'a ma a ko jɛnɛya o de ye fɛn ye min bɛ adamaden si tigɛ a ti dɔ bɔ a la dɛ a b'a tigɛ de aw yɛrɛ ɲuman ma ko couper et puis ka décaler wa mɛlɛkɛ n'ale y'i couper sanfɛ décaler cogo t'i la ayi i bɛ jigi de bilahi ni mɛlɛkɛ nana Tijani bɛ adamaden hami kan mɛn adamaden b'a kɛ o y'a sɔrɔ ni mɛlɛkɛ donna baara la a bɛ ji bila a da la ji bɛ woyo ka bɔ a bɛ dumuni bila a tɛ se ka kun a tɛ se ka foyi de kɛ a yɛrɛ o waati ale yɛrɛ b'a dɔn ko kow banna o waati ale yɛrɛ b'a dɔn ko kow laban sera
ni nimramleke akabara ke kaba Tijan ibaye masa ubafo karsa bana koy kashi bidamne kashi bidamne ifa bi kashi iba bi kashi itercha bi kashi itere muso bi kashi Tijan ninti foyi wallahi saya konona la Tijan nin shiti foyi Allahu akbar obe mun fo ko ayeta shukola wuli wallahi Allahu akbar wari tigi ba nafolo tigi ba sunguru jami faleno anina kamene jami faleno anina nati kodabla ala kama ati kodabla mo kama abi ala soso kalite beke sunguru jami me ala soso kalite beke ni kuma na fe aba fo ko ala ka numero ta iba wele ko ala yere ka jigi kana mboala ko nta dabla sunguru demi na kumbe do nyega na katako wo fe me nyega da portida la Tijan ibaye abe tarafe ke ka bela jelen datugu mungo so modo kana ale langolo wefe kamele shoko bay mi ma fara general abada na le dola nyegana abe wo be datugu mungo so mo kana bo ale lebuka bi ale de dale flenie ko mo wara de benana ale bolo do yoro bela ha Allah ne balma muso sona bi ki da eka maleni kofe eka danga dia anika ala soso ala kota be kofe ko mo wara nana abolo de shula katiga do ika parti intime bela katiga do ilebu bela ne balma muso ba donc ko ni domise ka klaka ala soso ka ala kota na fora ye to iteto mogo min be ko ayerema ko modo de benana fini bo ala he adama denti foye nabi sira alanye kamele daw nabi sira alanye sunguru daw ay sira alanye me wallahi mogo ti foye inna na mogo bolo bita mogo bolo aba fo ko ay nani ji ay nani safne abi dabi yele ma tugo min ka dia président bi yelema ministre bi yelema wartigi bi yelema fangatigi bi yelema obi yelema chogo min ko dia eti foye o ere bi ki yere ta ina fo fendo nga iti foye abi kono bishi sofa minumbe banakota minumbe obi ta de ki sonzori kabnena oba bela jelembo ki kono bishi ka pebo. Je suis trop belle. Il n'y a pas l'homme pour moi. Ne n'y tes quartiers kono. Ibi yere servi quartier kamele den bella. Obi ni kono digi digi au dos. Obi sofa nous bebo. Ni sugune bila ato ikono ba be digi digi a baby bo. Ka korne futa i kola ngofe ka dode inuna ka dode iklola ka dode inya aniko. Ka dodo iblodo ngoni uchemanche bela anika orte chemanche bela jelina ka yirela ko ja e kunte foyi no klala 600 obi munke min me yele talon kan quartier kono ni musokoroba do kuma na fe aba dakala sama kaneni obi na na lele Tijan kana la quartier chema ne bayi sona kasa wallahi isona wa ikumangasa obi ta quartier chama itane lebuda itugu bina inumbina ikokungadi minu obina ikokungadi minu yo obina atekena ate forma dante ni wa ibeni belete ni ikume maleke maminu na obebe na eshu dale Tijan wa fokaya almami wele quartier almami bina avec kutuba ele awka don on est kalsa ku menyana mala ñoko fe bi ale ka lon la bay ale ta balé fleni awka don bela jeni mina ketan beba don ko bi ketan billahi Tijan kungolo geleya innal insana li rabbihi lakanu billahi kungolo geleya di bambela kungolo geleya di bambela an beba don ko ala pay an beba don ko ala bi exister wa an beba don ko lon la bi sigi ala ma
billahi an bɛɛ b'a dɔn ko an bɛ segin Ala ma kunkolo gɛlɛya de b'an bɛɛ la n'o tɛ sunguruba ani kameleba n'o farala o ka jɛnɛya la k'a ban olu yɛrɛ b'a fɔ Ala ka dugu ɲuman jɛ janɛmɛden i bɛ Ala dɔn i bɛ taa jɛnɛya kɛ Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala jumɛn e b'a dɔn ko Ala ɲɛ b'i la wa e taara so ka walimuso dayɛlɛ k'i yɛrɛ dayɛlɛ walimuso ye k'a jɛnɛya a tilalen ko Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala jumɛn e b'a dɔn ko Ala bɛ yen i b'a dɔn ko Ala bɛ yen o de kosɔn Ala Ta'ala ko Ala Ta'ala ko inna rabbaka labil mirsad ko ni Ala ye masa de masa min n'a sabalilen don kojugu billahi tiɲɛ o kɛlen alimami ale bɛ kutuba yɛlɛ n'a tilala ka kutuba yɛlɛ ka ban a b'a ka sanagana bɛɛ kɛ n'a ye bɛɛ kɛ a b'a fɔ e su kunna ko Allahu akbar ko Ala de ka bon Ala min ye san da ka dugukolon da ka kini da ka numan da ka bani ni baba da fayanfan bayanfan Ala min y'o bɛɛ da ale y'a fɔ a da la di na kuma in bonya a n'a valeur ale yɛrɛ t'a dɔn ka tɛmɛ e dalen kan billahi n'i ko Allahu akbar su bɛ kuma i fɛ k'a sɔrɔ e t'a kumakan mɛn a b'a fɔ alimami e jɔlen don ne kunna i bɛ k'a fɔ Allahu akbar ile m'a lɔn ko Ala ka bon ne de b'a dɔn ko Ala ka bon wa foyi tɛ Ala ka se kɔ sabula bi ne b'i bolo la bi ne b'i bolo la o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ jamiya kalandenw ye kalandenw an bɛ baara min na an y'a minɛ an sɛbɛ la wa an kana sijan ɲini koyi an y'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka an dɛmɛ an ka nin baara in kɛ fo ka taa se an ka saya waati ma sabula ne ɲɛ de tɛ fɛn na diɲɛ kɔnɔ bi fɛn min b'a to ko adamaden bɛ diɲɛ toli kanu i bɛ lahara sɔrɔ baara in de la i bɛ lahara sɔrɔ baara in de la i ka arijinɛ bɛ nin baara in de kɔnɔ i ka kaburu ka nɔgɔya a bɛ nin baara in de kɔnɔ i ni bɔli a ka nɔgɔya a bɛ sɔrɔ nin baara in de la wa bishar kan a ka kɛ Ala de kama a kana kɛ mɔgɔ ko ye a kana kɛ tɔgɔ ɲini ko ye a kana kɛ bonya ɲini ko ye i b'a kɛla de liwaji la i ka seli farida seli a kɛcogoya la i ti bɛɛ laja i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kana sɔn abada e ka ye Ala sɔsɔ la Ala sɔsɔ siɲɛ kelen a bɛ mɔgɔ ka baraji min tiɲɛ o ka ca kana sɔn ka balo jamiya tɔn kɔnɔ ka sa jamiya tɔn kɔnɔ bɛɛ b'i dɔn ni Ala ko ye ka tila ka sa ka taa tasuma kɔnɔ Ala k'an kisi wallahi tijani Ala k'an kisi m'a ɲini Ala fɛ Ala kana nin nɔgɔya maa si an ye jija nin baara ma an ye nin minɛ nin de ye an kisilan ye wari ti an bolo sanu ti an bolo mais Ala ka diinɛ anw b'o dɛmɛ sabula anw bɛ fɛ ka kɛ ruwaw ye lahara jɔ jamiya musomanw a ye dɔ fara langana kan jamiya musomanw a ye dɔ fara disa kan jamiya musomanw aw kana sɔn abada mɔgɔ dɔ ka fɛn dɔ kɛ min bɛ aw ka fɛn dɔ kɛ min bɛ lagosi lase a karamɔgɔ ma aw kana sɔn abada ne b'a dɔn aw t'o kɛ nka ladilikan nafa b'a la n'i fɛrɛlen don i kelen ne balimamuso kana sɔn jamiya cɛman kamelenden wajulikɛla i tɛ wajulikɛla ye i tɔgɔ kɔlɔsi i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i karamɔgɔ ye fɛn min don i kɔrɔ o de ye Ala ye a ma wari ɲini fɛ a ma sanu ɲini fɛ a ye fɛn kelen min ɲini fɛ o de ye Ala ye Ala minɛ Ala b'i lase i se yɔrɔ la diinɛ in minɛ i ka bonya bɛ diinɛ in de kɔnɔ diinɛ in minɛ i ka karama b'o de kɔnɔ diinɛ in minɛ i ka ɲɛnamaya dilanni a b'o de kɔnɔ a ye nin minɛ dɛ a y'a minɛ n'an tagaju ye n'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a ka k'an bolo n'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a ka k'an bolo mɔgɔw k'an nɛni cogo min k'an ja fɛn o fɛn ka d'u ye o k'a fɔ an ma nka an kana nin bila abada Ala k'an balo nin kɔnɔ Ala k'an san nin kɔnɔ wallahi e ka sungurudenw sigilen lajɛ ka kameledenw sigilen lajɛ
jamana in kono bela jenen ba don ko samedi don o mai samedi don taraka ke don rouge di un jour rouge il n'a faut faire rouge ni wati na ni kamele den chama nyini ta soro boîte de nuit kono ani bari ani makiu ni be sunguru den chama nyini o yerelendo o katalon ka o tala ala soso yoro no kamele uye glow bi mi ala bi soso jena bi ke na aw nana si wajuli kene kan aw be se ka mude fo ala ko ala bi banga ke aw Allah Ta'ala kenya min di bari kono mo uma ayo nyogona de di awma Allah Ta'ala hakili nyogona min di maki kono mo uma ayo nyogona de di awma Allah Ta'ala wari min di ala soso bara uma ayo nyogona de di awma nga aw ko ala iye wari min dama iye kenya min dama iye hakili min dama iye fen di ama ala nama taka ala ka baraka anta taki soso abana اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم sumuru denw lajɛ kamele denw lajɛ o se tɛ mun de la ne delila k'a fɔ n ko kamele den e ka fierté tɛ k'a fɔ ko wari b'i bolo n'i ye wari sɔrɔ o b'u cɛ la kamele den e ka fierté tɛ k'a fɔ i bɛ sumuru denw changer o ti baara sɛbɛn ye kamele den e ka fierté tɛ loto jouer e ka fierté tɛ ala soso ye i ka disi gosi fɛn ti u ye i ka disi gosi fɛn i ka fierté o tɛ ka mɔgɔ sɔgɔ walima ka bɛn mɔgɔ kan je suis le plus grand noussi d'Abras walima a jamais ou du monde entier o ti ka fierté i bɛ si bɛɛ la i bɛ se ka ba bugɔ o ti ka fierté i b'i ka fierté dɔn e k'i bolo kɔrɔta quartier kɔnɔ lon dɔ la ko kabini ala k'an da ma deli ka jɛnɛya kɛ walahi n kalila ala la fierté tɛ k'o bɔ kabini ala k'an da ma deli ka jɛnɛya kɛ ma deli ka ala sɔsɔ mais bi fierté ye mun de ye ni sera ka sunguru kelen fila saba déshabillé dɔrɔn ko je suis un dieu wa quartier vieux père bɛɛ lajɛlen b'i féliciter e ko an bɛ taa min an mako ma sa o de kosɔn i bɛ si bɛɛ kɛ ka denmisɛn wele a ye na ala ma a ye na ala ma a ye na ala ma i bɛ tila ka kuma i b'a ye quartier vieux père dɔw olu yɛrɛ de bɛ kuma in bɔ o tulo la ko cɛ an ye caman mɛn sa ni petit yɛrɛ a ka kuma ka ca a bɛ mɔgɔ nɛni a bɛ kɛ tan mɛ n balimakɛ attention n'i sara don min na quartier vieux père a ti n'i bɔ ala bolo n balimamuso i ka tanti in tɛ wa n'i ye minisipu don min b'i encourager ko a cɛ ka ɲi n'i sara a ti n'i bɔ ni minɛmɛlɛkɛ bolo n balimakɛ kana sɔn abada i k'i yɛrɛ janfa a to yen bɛɛ to yen ala minɛ ala minɛ dɛ denmisɛnniya ti ala ko sa kamele den o ti ala ko sa sunguru den o ti ala ko sa ala ko denmisɛnw yɛrɛ de kan ka kɛ n'i ye ne yɛrɛ lajɛ j'ai quel âge ma se yɔrɔ si je n'ai que 29 ans bientôt je vais avoir mes 30 ans mais n bɛ mun kɛ ala ka baara est-ce que n cɛ man ɲi wa je suis un beau gosse hali n'i ko ne cɛ man ɲi ne yɛrɛ b'a dɔn ko n cɛ ka ɲi sabula maa min bɛ kɛ jugu ye a yɛrɛ ma o de ye ɲɛmɛrɛ ye ale bɛ salon kɔnɔna to ka taa ala kabinɛ na an Tijani je suis un beau gosse n'a fɔra ko an ka sunguru draguer e ala Tijani téléphone di ala kama SMS in b'a dɔn n b'a kɛ cogo dɔn a plan qualité bɛɛ bɛ kɔnɔ bilahi n kala ala la wa n bɛ ka kuma ala min tɔgɔ la ala b'a dɔn ko a kɛcogo bɛ n kɔnɔ bilahi walaga tɛ nasi tɛ foyi foyi da ni da ne ba bilahi bi sɔn a ye wuli bali don sa an bɛ ɲɔgɔn dɔn kameledenw ni an bɛ ɲɔgɔn dɔn aw bɛ se mun de la ko ne tɛ s'a la n bɛ s'a bɛɛ la mɛ n'i y'a bɛɛ to yen ka na ala ma n balimakɛ n b'a lɔn ko don dɔ bɛ yen don min na ne yɛrɛ se tɛ a la ala Ta'ala ko don min ma ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah ko siran don ye lon min na bɛɛ bɛ ni janfa i balimaw bɛ ni janfa i teriw bɛ ni janfa i sindiw bɛ ni janfa bɛɛ lajɛlen bɛ ni janfa ala Ta'ala ko siran o don ye don min na i tericɛw yɛrɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan an ye taa siya ka kaburu san i balimaw yɛrɛ de bɛna wari bɔ
un temps Madou Kabroussa. Ou au lieu de Binita, qui bla mobile kono, mobile mi i balolé, et qu'on te fait qu'à yéni. Kunu il est le premier mobile boli. Il veut donner fait. Mais billet de la mobile kono, mobile coffre, ou un mobile mi commandie i balolé. Tu es qui? Je suis qui? Vous êtes qui? Nous sommes qui? Nous ne sommes rien que la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour après nos travaux, nous allons aller rendre compte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu peux empêcher? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien, tu ne pourras rien. Quand tu te regardes même toi-même physiquement, moralement, mentalement, qu'est-ce que tu peux faire? Le jour la mort va s'abattre sur toi. Quoi? Tu ne pourras rien. Mais mon avis clos galère. Mon avis kun galère. Mon avis ala la main. Mon avis balakeni ala ka sharia yi. Nyani ka saya donche. Dijan obini tadi. Ka kaburu magani. Yara mina ibe na lo. Ko jai kun yere janfa. Mami kun ya finir ko karsa ala soso. Aketan. Olu yere de binita. Aitana e kaburu la. Noita na sera kaburu dona. Dijan I dale kaburu kerena. Ini tercha mi meta bari la no fe. Ale reba fo ko e peli dian. Ko baraji nyini do. Eh Allah. Malma ke kanaso. Wallahi kanaso. Imamiri. Iterche. Ini mi me befen beke no fe. Ka yala no fe. Il era ko me mi nege ka bla ala soso la. Hein? Il est na la che ibi ka foko ka pelu dima ibi na bogo jigi ale de kan ko baraji nyini do ka misiri toy ka yatima lado toy ka fria muso lado toy ka duo nyini toy ka saraka bo toy ko ebe na bogo jigi ibalema ka iterke ko de baraji nyini ko teria e chi galon djuma bi temeninga teria betoy teria nyini ni alay teria betoy teria nyini ni ala mogoy teria betoy teria nyini ni qur'ane parce que olu de be se ki bo olu de bi bo de olu de bi bo wati sira amena bi wajulu joya kuma ka gele la nyini ku ye minye doro an ɲɔgɔnna denmisɛnw kameledenw ani sungurudenw a ye aw yɛrɛ dɔn a y'aw yɛrɛ dɔn n'an m'aw yɛrɛ dɔn a man ɲi farafinya ti fa ye farafinya ti nalomaya ye farafinya ti kodɔnbaliya ye an ye nanzara n'u ka ko to u bolo an ye tubabu n'u ka ko to u bolo an y'an yɛrɛ dɔn an ye kɛ an yɛrɛ ye ne balimakɛ chocolat de kadiyewa jeni ka chocolat yi wallahi ala ma fo mo chiye ti ka gloki ba ala ma fo che ala ma fo musoe ka fo ko ni kera chocolat ko bi ta janeme na ala mo fo dan fe shi hein chocolat de kadiye na ala taala ko chocolat yere de kadali c'est le choco Dieu aime que ceux qui portent les boubous pour aller forniquer. Tu as ton batio, porte-le mon frère. Ton tricot, porte-le mon frère. Ton polo, porte-le mon frère. Ta chaussure montante, porte-la mon frère. Ton képi, porte mon frère. Viens faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Être un choco, ce n'est pas forcément désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Être un choco, en vrai thème, ça veut dire quelqu'un qui est propre. Quelqu'un qui se sent mieux. Quelqu'un qui se lave. Quelqu'un qui s'habille normalement. Qui porte les vrais habits de marque. C'est ce qu'on appelle un vrai choco. Être choco ne peut pas empêcher l'islam. Être choco ne peut pas empêcher l'islam. Tu es un choco, viens. Tu n'es pas obligé de forniquer. Tu n'es pas obligé de désobéir à Dieu. Tu n'es pas obligé de faire ce que Dieu n'aime pas. Si tu t'habilles normalement, qui va te dire que tu n'es pas habillé parce que tu n'as pas changé de go à go? Tu t'habilles normalement. Est-ce que quelqu'un va te dire que tu n'es pas un vrai choco parce que tu ne fumes pas? Tu t'habilles normalement. Quelqu'un va te dire que tu n'es pas un choco parce que tu ne vas pas d'en bas ou maquiller ou boire de nuit. Non,
Être un choco, c'est quelqu'un qui est propre. Et l'islam même nous ordonne d'être propre. Et être un choco ne peut pas empêcher le travail de Dieu. Quand tu me regardes là, qu'est-ce que moi je ne peux pas faire dans la désobéissance? Mais j'ai tout laissé. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je sais qu'un jour, je vais rendre compte le jour de la résurrection. Alors mon frère, moi je t'interpelle, je t'appelle. Viens, associe-toi à moi. On va travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala avant le jour de ta mort. Ou avant le jour de notre mort. Viens. Allah kani sawabe. Allah sawu mon kai. Ola, angu sigilendo la nyini min kama. Odeye ko ka dugawu sama masaw ye a balimaw n'a masaw a ka maa minnu fatura ka segin Ala ma ko ka dugawu sama olu ye ko kɛrɛnkɛrɛnma ko a balima dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko sɛkɛnɛ ko o fatura ne hakili la ko a tile 40 bɛ bɛn bi ma ni ma fili kuma la ma don o don ko a tile 40 bɛ bɛn bi ma ko donc ka dugawu kɛ a ye kɛrɛnkɛrɛnma sɛkɛnɛ ye sɛkɛnɛ a ma la tɔgɔma ko o kɔfɛ ka dugawu kɛ a balima bɛɛ ye a n'a masa fɛn o fɛn n'o segira Ala ma ne hakili la laɲini bɛɛ kɛra an karamɔgɔ Sheikh Ibrahim Kane ka diɲɛ kɔnɔ ale de kun kan k'an baro yan bi su in na nka a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ parce que a bɔra Mali la jumadon faamuna donc an bɛna an yɛrɛ labɛn ka kuma jɔ yan wajilu banna ka ban comme wajilu banna an karamɔgɔw bɛ yan olu ka diɲɛ kɔnɔ an bɛna kulu Alahu kalan siɲɛ 10 ani 1 ka dugawu ɲɛsin ka tila ka sama banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ma a faamuna Ala k'an ni sahaba bɛn wa akiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim sani ala salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma